Спрошу английский, он рада. Are you going to translate? Vipin? Krishnaya Krishna Bhaktaya Sadbhaktaya Namo Namaha Mancha Mantrvasya Prima Sindhu А ты на английском будешь слушать? Haridanam Pavane Bho Vaishnave Bho Namo Namaha Упаковала. Chaitanya Prabhu Nityananda Yadvaita Gadadhar Ты ее выручишь, спасибо. Да. Харе Кришна, 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 Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама. На носочке. Рама, Харе Харе. Под руководством Шри Гуру и Вайшнавов мы совершаем Браджамандала Парикраму. Мы пришли на берег, мы пришли к кому Гирирадж Говардхана совершать Гирираджа Парикраму. Кришна поднял холм Гирираджа. Кришна совершил две очень важные лилы. Первый поднял Гирирадж Говардхан и убил демона, танцевал на клобуках демона Калия. Это катха в настроении Пурва Раги. Преданные очень красиво объясняют все эти игры. Преданные очень красиво объясняют. Мы пришли из Гиридхари Гаудия Матха и совершаем парикраму. Сначала мы были на Данагати, где Кришна просил дана, то есть налог. Он стал собирателем налогов. Вы слышали, как Деваки и Васудев для блага Кришны и Баларамы они совершали ягию с помощью Багури Риши для блага Кришны и Баларамы. В то время Шри Пурнамаси Деви она объявила, что это очень благоприятное время, если кто-то предложит ги, йогурт и масло в этот жертвенный огонь. У того будет очень много коров, они достигнут много блага, и все Браджаваси, особенно гопи, все гопи, у которых было очень много йогурта, масла в доме, они все принесли туда на жертвенный огонь. И вместе Шримати Радика сделала то же самое. И Кришна вместе со своими близкими друзьями встал им на пути и стал просить у них налог. Вы идите, вы должны дать мне налог. И очень интересные лилы произошли между Кришной и Гопи. Во время парикрамы мы посещаем Дана Нивартана Кунду, которая олицетворяет сбор налогов. Дана Нивартана — это там, где гопи давали налог Кришне. Этот налог, он олицетворяет любовь. После этого мы посетили Санкаршана Кунду. На Санкаршане Кунде произошло много разных лил. Из-за того, что у нас там не было возможности сесть, мы там не говорили катху.
Санкаршина Кунда — это очень красивое место. Это также Сакистали, то есть место Чандравали, также известно как Гаури Тиртха. Шримати Радика поклонялась там богу солнца. Чандравали поклонялась Парвати Деви. На самом деле, Радхарани не поклонялась богу солнца под предлогом поклонения богу солнца Сурьядеву. Радхарани хотела встретиться с Кришной. В конце нашей парикрамы, не сегодня, вообще в конце парикрамы, отправимся на Сурья Кунду, куда хотела Радхарани поклоняться. Кто-то хочет отправиться в Сакистали вместо Чандравали, пожалуйста, сдайте свои имена. Нарсимха Махараджа организует группу. Кто хочет пойти вместо Чандравали? Никто не хочет идти в место, где находится Чандравали. Не так уж и много людей хотят идти к Чандравали, даже если это бесплатно, никто не хочет туда идти. Махарадж говорит, там будет очень прекрасный просад, но никто не хочет туда идти. Никто не хочет идти. Да. Только несколько человек. Что, опять плохо? Нет, наоборот, у тебя хорошо. Я хочу понять, почему нет. Я тоже не знаю. Пожалуйста. У тебя две, у нее одна, по-моему. अभी आइए संकर्षण कुंड में जहाँ पर कृष्ण ने शंखचूड़ के भी वध किया और उनके मणि को लेकर के Кришна убил демона Шанкашура здесь. देवी राधा जी को दिया। ये समस्त कथा हम लोग मठ में जाकर के वर्णन करेंगे और उसी निकट में इस तरह И те украшения, которые он достал после убийства, он отдал Шримати Радхарани. Мы будем вечером об этом говорить. Наш Рагунат Дас Госвами, он совершал баджан на берегу Рада Кунды, и рано утром он принимал немного пахты. У него была... Он пил только одну чашку пахты каждый день. Я даже в Раджавасе принесли ему большую чашку пахты. Откуда вы принесли это? И в Раджавасе просто сердечные сказали, сегодня мы были у Чандравали, и оттуда мы принесли большую чашку пахты. Но Рагунат Дас Госвами, будучи Рати Манджари, полностью был погружен в служение Радхарани, и он запустил палку в этого Враджавасе, потому что он пришел из Кунджи Чандравали. Если кто-то хочет служить Радхарани, он должен служить эксклюзивно только ей. Наши ачарьи говорят, что мы должны ходить вместо Чандравали. Если кто-то отправится к Чандравали, то Радхарани не примет больше эту личность. Должна быть твердая ништа, эксклюзивное служение Шримати Радхарани, эксклюзивное служение лотосным стопам Шримати Радики. И вера Ништхи, это Манджари, Кава, все близкие подруги Радхарани, Пранасаки, Прия-саки, Прия Нармасаки. Это те, которые находятся в группе Шримати Радхарани. Некоторые люди не знают эту сиддханту.
कथा श्रवण नहीं किया वो लोग कहते हैं चंद्रावली की भी मंजरियां है, किंतु ये बात सत्य नहीं है। Не चंद्रावली की слышали это मंजरियां नहीं от होती, гуру किंतु मंजरी Падме. की भाव की कथा हमारे आचार्य पाद वर्णन करते हैं। У Чандравали нет манджари, но наши ачарья объясняют, рассказывают игры манджари. Если кто-то хочет достичь Шрингара раса, Уджвала раса, если кто-то хочет войти в это настроение, то должен принять прибежище лотосных стоп Шримати Радхарани эксклюзивно. Это указано Уджвала Ниламани. एकमात्र जय सर्व भाव उद्गाम उल्लास रति वहीं पर होती है। चंद्रावली में होने के किसी प्रकार से संभावना नहीं है। Такое настроение есть только у манджари, которые служат Радхарани. У Чандравали нет такого настроения. У Чандравали есть свои подруги, но не такие манджари, как у Радхарани. Те, кто хотят следовать по стопам манджари, मंजरिया ऐसी नहीं होती है। मंजरिया जब होती है उसमें ऐसे राधा जी के जितने भाव जो है और मंजरी में अपने आप उसमें प्रतिफलित हो जाते हैं। все эти различные настроения Мадхарани принимают форму манджари. Все эти различные формы настроения Радхарани принимают форму различных манджари. Вилапа Кусуманджари. Мы видим особенность его настроения, его эксклюзивное настроение служения Шримати Радхике. जो भाव जो है सर्वोत्तम भाव कहा जाता है, जिसे कहा जाता है मदनक्ख महाभाव। ये मदनक्ख महाभाव चंद्रावली के बाद छोड़ दीजिए, ललिता विशाखा आदि में भी नहीं है। केवल एकमात्र Что говорить о Чандравале, даже Лалита и Вишакха, у них нет самого высочайшего настроения Маданаки Махабхава, которое есть у Шримати Радхарани. Есть последовательность Према, Мантра, Рак, Анурак, Бхав, Махабхав, Маданаки Махабхав, что-то пропустила. Вот Маданаки Махабхава самое наивысшее. ललिता विशाखा आदि उनकी प्रतिद्वंदी हो सकते हैं। प्रतिद्वंदी वही हो सकता है जो कम से कम बराबर नहीं हो, कम से कम ऊंची नीच थोड़ा से कम हो। जैसे कहा जाता है 19 अथवा 20 हो, 15-20 में कभी प्रतिद्वंदिता नहीं हो सकता है, राइवल नहीं हो सकता है। ललिता विशाखा में जो है मोहन भाव कैसे हो गया, तो इसके बारे में हमारे आचार्य पाद वर्णन करते हैं। ललिता विशाखा राधा जी की करी समकक्ष होने Но для того, чтобы происходили игры, чтобы происходила раса, существуют такие, как Чандравали, противоположное настроение. इसलिए जो मैंने किया थी चंद्रावली के जो है राधा जी की प्रतिद्वंदिता करने के लिए रख दिया, क्योंकि जब तक प्रतिद्वंदिता नहीं हो प्रेम की माधुर्य उत्कर्षता усилить расу, Йога-майя организует Чандравали, चंद्रावली के जो है राधा जी की любовь увеличивалась. रूप में रख दिया। इसलिए कंक्लूजन इसी प्रकार है जो मंजरी Чандравали это противоположная группа Шримати Радхарани. और किसी पक्ष में होना संभव Манджари эксклюзивно служит только Шримати Радхике. Такова философия Сиддханта наших ачарьев. Иначе Балдея Витабхушан, то, что они объяснили, они дали это эксклюзивную философию. Поэтому наши Гаудия Вайшнавы не ходят в Сакки-стали, то есть вместо Чандравали. Есть много игр, которые произошли на Санкаршана-кунде. И также следующее место мы посетили Говинда-кунда. Первый росток премы Шримати Мадхавендра Пурипад приходил туда
कैसे थे? अजाचक वृत्ति थे। अजाचक वृत्ति किसी के कहा जाता है? कभी किसी से मांगते नहीं थे, Он माधुकरी никогда नहीं не करते थे, ходил ना किसी के घर собирать में जाते थे। пожертвования. यदि भगवत इच्छा Никогда से не ходил मिल в जाए, чей कोई दे дом. जाए, उसी के लेकर के Он думал, जीवन то, что по धारण воле करते Господа थे, भजन придет, आदि करते थे, नहीं तो тем я अपना буду भजन поддерживать свою करते थे। жизнь. दिन रात भजन करते थे। В противном हरे случае कृष्ण он просто हरे повторял святое कृष्ण имя. कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। यह माधवेंद्र पुरी पाद यहाँ पर आकर के भजन करने लगे, नाम संकीर्तन करने लगे। कृष्ण ने देखा, श्रीमद् देखो कबीर हमारे पुरी पाद- ब्रज में कोई भूखे नहीं रहता है। Он приходил туда и आप यहाँ совершал पर हो, баджан. ब्रज में इतना आपको खाने के मिलेगा, आप पता नहीं लगता कितने भोजन मिल जाएगा। क्यों? तो माधवेंद्रपुरी पाद बस भोजन नाम करने लगे। और इतने समय एक छोटा से बालक Мадхавендра Пурипад श्यामल वर्ण совершал छोटा से свой बालक баджан, и आगे आकर के когда он совершал बोले, свой баджан, महाराज क्या बोले, ये आप ये जो है दधी भांडा आप लीजिए, मेरे इसको आप पी लीजिए। तो अब उस समय माधवेंद्रपुरी पाद थोड़ा उनके Однажды к तरफ нему देखा, बोले пришел कैसे Кришна и तुम принес किसने भेजा? उन्हें молока. बोले देखो О, मेरे откуда ты मैया знаешь, что я यहाँ पर здесь? आई थी पानी भरने के маленький लिए, мальчик गोविंद Кришна कुंड сказал, से вот, पानी भरने моя के लिए। мама ходила на और Говинда आपके Кунду मुख सुखा देख करके взять मेरे воды, मैया ने и она ये увидела, दूध भेज दिया। что твое лицо ऐसे сухое, करके बालक ने и она खेती поняла, माधवेंद्र возможно, पुरी тебе पाद нужно के что-то वो принести попить. दूध भांड Поэтому दधी мама भांड дала दे мне दिया। молока. और बालक चले गए। उस बालक के इतने И सुंदर रूप था, после того, как उसको он देख отдал करके ему кувшин с молоком, माधवेंद्र पुरी мальчик पाद ушел. आप में विभोर हो गए। И और कुछ Мадхавендра समय के बाद जब बालक Пурипад चले गए, был माधवेंद्र очень पुरी पाद сильно वो दूध के जो पान погрузился किया, в настроение этого पान करके мальчика, उनके он हृदय выпил में это प्रेम की संचार होने он लगे। выпил молоко. एवं И после того, как он выпил это молоко, различные симптомы премы проявились в его теле. किसके हृदय में यदि प्रेम उत्पन्न हो, Шримад Бхагаватам указывает, те, у кого есть दिखाई према पड़ेगा, в वो сердце, उद्दंड होकर के नृत्य करेंगे, कभी रोएगा, कभी он लोट увидит खाएगा। симптомы премы, он будет, у того будет проявляться симптомы премы, он будет плакать, его тело будет дрожать, он будет кататься по земле. И он полностью был погружен, Мадхавендра Пурипад погрузился в прему и совершал намаз Киртан. और उस समय सपने में वही बालक आकर के उनके सपने में आकर И के когда बोले, Мадхавендра Пурипад уснул ночью, тот же самый мальчик пришел к нему и сказал: «Эй, Баба, सेवन अब माधव आकर के मुझे सेवन करेगी। देखो इसमें когда Шримад Мадхавендра में वर्णन है। Пурипад माधवेंद्र पुरीपाद सपना देखा, वही बालक आकर के कहने लगे, माधव уснул, он во сне он видел этого мальчика, который принес ему молоко. राम के द्वारा ये विग्रह, मेरा नाम गोपाल है। И мальчик сказал: «Эй, Мадав, और मुसलमान लोग я जब божество आक्रमण करने этого लगे, места». पुजारी मुझे छोड़ करके चले गए। मैं Когда बहुत мусульмане दिन से атаковали это место, मिट्टी के Пуджари नीचे оставил हूँ, меня в лесу, и और मेरे много-много शरीर лет में गरमाई हो रहा है। я और был मुझे под उठाओ, землей, ऐसे करके и мое बस тело горит сейчас. और वो कहा Пожалуйста, स्वयं охлади мое माधवेंद्र тело. पुरीपाद सपने में Вытащи меня देखा, отсюда и охлади वही меня». श्यामल वर्ण बालक कृष्ण Мадхавендра यानी कृष्ण Пурипад उनको दिखा, увидел, यहाँ पर मैं रहूं। что этот तब उसमें тот प्रातःकाल самый होने के साथ ही мальчик साथ темного माधवेंद्र цвета पुरीपाद ने समस्त ब्रजवासी को बुलाया और बुला करके वहीं पर खोदने लगे। खोदते खोदते देखा कि На следующее утро Шри गोपाल को Мадхавендра उन्होंने Пурипад निकाला। позвал всех आज तक भी Браджаваси, वही गोपाल यहाँ पर माधवेंद्र и पुरीपाद они वो вытащили बनाया, божество अपने из-под सुंदर मंदिर земли. बनाया जहाँ पर गोपाल के रखा था। किंतु गौड़ीय वैष्णव लोग, महाप्रभु के अनुगत लोग उस मंदिर में जाते नहीं है। И после क्यों? этого было शास्त्र में установлено लिखा गया, очень. महाप्रभु करा करके जिस प्रकार И नंद когда महाराज Мадхавендра नंदपुर Пури с महामहोत्सव Браджаваси किया, достали это आप божество, लोगों ने они श्रवण किया। провели निकट में ему जो अनवर Абхишеку, गांव है, गिरिराज गोवर्धन की जब большой पूजा करने लगे, देखो ब्रजवासी लोग праздник, так же как Нанда Баба устроил большой праздник Анакут. Есть такое место Анайор, там где предлагается много различных подношений Гирираджа Гавардхану. Когда все Браджаваси принесли ему много различных подношений, он говорил: Анайор, Анайор, то есть еще, принесите мне еще. जो भक्त होते हैं ब्रजवासी लोग शुद्ध भक्त है,
इसलिए Кришна ब्रजवासी लोगों के कहने भगवान कहने लगे своровал और लाओ, всю और लाओ, еду और लाओ, у और खाने लगे। इसलिए местных उस गांव жителей के नाम हो गया и все अनोर еще गांव। был недоволен. इसलिए जिस प्रकार दापर युग में नंद महाराज Это место और представляет ब्रजवासी преданность लोग Браджаваси, что они गोवर्धन все ему की отдают. अन्नकूट जैसे किया, उसी प्रकार माधवेंद्र पुरीपाद मथुरा के बड़े बड़े सेठ के द्वारा यहाँ पर 1 महीने तक अन्नकूट महामहोत्सव करने लगे। И हम लोग एक दिन благодаря- अन्नकूट महामहोत्सव करने में हम लोग благодаря थक जाते финансовой हैं। поддержке многих देखो, माधवेंद्र местных पुरीपाद жителей 1 महीने तक Мадхавендра Пурипад अन्नकूट विशाल целый अन्नकूट месяц महामहोत्सव совершал किया। Анакут ये माधवेंद्र Махамахотсав, पुरीपाद के большой वो स्थान праздник मंदिर है वो। आप लोगों ने кормления दर्शन этого किया, божества. ऊपर से देखा, अभी जब जाएंगे वो भी ज्योतिपुरा माधवेंद्र पुरीपाद Сейчас мы идем в सन्यासी थे। Джатипур. उसलिए उनको Джатипур सभी или लोग Джатипур? ज्योति यानी सन्यासी कहते थे। हम लोग जब जाएंगे अभी जब लौटेंगे तो वहीं पर ज्योतिपुरा नाम Йети или Джати значит саньяси. मुखारविंद भी कहा जाता है। ये यहाँ По पर пути बहुत также у सुंदर нас में будет उत्सव। Мукаравинда. इसके बाद माधवेंद्र पुरीपाद के स्वयं Там очень कृष्ण красивая गोपाल ने лила कहा, произошла. मैं बहुत दिन तक मिट्टी के नीचे रहा, इसलिए मेरे शरीर में गर्माई हो रहा है और तुम मेरे लिए Когда Гопал сказал, я находился под землей очень долгое время, пожалуйста, забери меня, вытащи и охлади мое тело чандана и камфорой из гор Малайи. खीर चरा गोपीनाथ की कथा जो है आप लोग जानते हैं, वहीं पर माधवेंद्र Мы पुरीपाद все जो знаем है, эти वहीं игры, पर эту खीर चरा गोपीनाथ में лилу, как वो Мадхавендра चंदन लगाया Пури और यहाँ पर отправился ठाकुर जी की भी на सेवा юг हुई। и और माधवेंद्र पुरीपाद वहीं पर ही умастил उन्होंने अंतर्ध्यान लीला प्रकाश किया। сандаловой वहीं पर пастой माधवेंद्र и पुरीपाद камфорой की божество Киршор समाधि Гопинатха. मंदिर भी है। हम हर साल जाते हैं। Там есть Самадхи उस Мандир स्थान Шри पे बहुत Мадхавендра रमणीय Пурипада. स्थान है। Каждый इसलिए год мы туда माधवेंद्र ездим. पुरीपाद की प्रतिष्ठित ये विग्रह जो है, Шри अभी ये Мадхавендра विग्रह Пурипад установил здесь это виграху, который называется Шри Надхаджи. ठाकुर जी इतने सुंदर है, दर्शन करने से आपके Также есть в Надхадваре очень красивое божество Надхаджи. लोग कहते हैं आज Очень красивое божество, очень красиво одето. गोवर्धन की मुखारविंद से लेकर के नाथद्वार तक एक विशाल टनल भी До बना сих हुआ пор है और ना जाने उसमें अनेक प्रकार मणि मुक्ता आदि हीरे जहरे सोना आदि रखा गया है। बहुत वैज्ञानिक लोग विज्ञान साइंटिस्ट भी विचार करने लगे हम लोग उसमें जाए, किंतु देखा तो थोड़ी दूर घुसने के Что, बाद टनल में घुसने существует बाद какая-то ऐसे пещера सांपों и के गर्दन тоннель, где आता очень है। много жемчужин в том इसलिए अभी तक कोई месте. गए नहीं है। И इसलिए когда ये समस्त स्थान है। ученые अभी हम लोग ये пытались स्थान को проникнуть туда, दर्शन они करते услышали हुए, звук अभी हम लोग जहाँ पर змей. हैं, आचमन लिया, इसमें कहते हैं नवल Этот कुंड тоннель ведет до और Надхадвара. अप्सरा कुंड। फिर हम लोग आए हैं, ये इसको कहा जाता है पुछरी की लोटा कहा जाता है। पुछरी की мы लोटा также इससे कहते हैं прошли कृष्ण राज से Навал अंतर्ध्यान कुंड. होने के बाद सभी गोपियां यहाँ पर А गए, вот это कृष्ण कहाँ गए, место, कहाँ которое गए, कृष्ण के рядом с बारे нами में Пунчари पूछने लगे называется. और पूछ करके यहाँ पर लौटे, तो अब उसके नाम हो गया पुछरी की लोटा भी कहा जाता है, अथवा कई नाम से पुछरी की लोटा नाम से प्रसिद्ध है। कृष्ण के एक सखा के भी नाम था क्या, लोटा। लोटा के जो है पूछने लगे कृष्ण कहाँ गए, इसलिए अनेकों नाम है। और दूसरी जगह हम लोग गिरिराज गोवर्धन हम लोग परिक्रमा कर रहे हैं। इस गिरिराज गोवर्धन की सेब जो है कैसे ना, जैसे सोए हुए गाय के भांति है। गाय जब सोती है तो गाय के जो है बैठी हुए हैं, उसके मुंह जो है इस प्रकार हो जाता है, Что больше не अथवा मोर की технический भांति перерыв. ये स्थान भी कहा जाता है। ये पीछे के लोटा यहाँ पर पूछ कहा जाता है। Гирираш जिस स्थान Гавардхан, है और भी दूसरी भी कथा है, आप लोग ने похож जो на आगमन किया лежачую उसके корову. Вот कहते это क्या, место, где мы находимся, это अप्सरा как कुंड और नवल कुंड। хвост. अप्सराजनी श्रीमती राधिका Мы के कहा прошли जाता है, только две अप्सरा кунды, कहा जाता है। Навалакунду и सर्वस्वरी Апсара श्रीमती Кунду. राधिका समस्त Апсара это अप्सरा Шримати भी Радика. अत्यंत सुंदरी अप्सरा से भी अप्सरा है, इसलिए इस Радharани कुंड наивысшая के कहा जाता है अप्सरा कुंड। और कृष्ण Поэтому भी это उस कुंड называется राधास्थल Апсара कुंड. में राधा जी के सामने इतने सुंदर नवीन नवीन नए नए रूप आदि कृष्ण प्रकट में करने से लगे, सत्याने। इसलिए इसके नाम हो गया नवल कुंड भी कहा जाता है। जहाँ पर हम लोग проявлял यहाँ पर там बैठे различные हैं, हम новые लोग गुरुदेव формы. के समय जब आते Навал, थे, значит, ये новые, स्थान там बहुत Кришна सुंदर проявил मनोरम разные स्थान था। формы.
यहाँ पर अनेक एक एक तमाल वृक्ष और एक एक कदम वृक्ष था। अभी हम लोग भी दर्शन किया, यहाँ पर भी दो कदम एक तमाल वृक्ष एक कदम वृक्ष एक साथ में जुड़े हुए थे। आप लोग ने आज से करीब 30-35 साल पहले जो लोग ने परिक्रमा किया हम लोग बुद्ध के सामने बैठते थे और यह पर अनेक सुंदर जो कदम वृक्ष आदि था, बुद्ध से कहते थे ऐठा कदम भी कहा जाता है। ऐठा मैंने राधा रानी मान कर लिया, इसलिए कदम वृक्ष वहाँ पर भी कई अभी हम लोग देख रहे, देखो वहाँ पर ऐठा कदम है, वो देखो वहाँ पर ऐठा कदम भी कहा जाता है और राधा जी मान करके वहीं पर विराजमान है, इसलिए उसी कहता है ऐठा कदम भी कहा जाता है। ये रासस्थली है, यहाँ पर रासस्थल में श्रीमती राधिका अपने सखी आदि के साथ और कृष्ण के साथ अनेक प्रकार लीला विलास आदि करते थे। उस दिन हम लोग भी वर्णन श्रवण कर रहे थे। रास शब्द के अर्थ है रसते इति रस, रस कदम्ब इति रास, जहाँ पर अनेक प्रकार रस माधुर्य कृष्ण आस्वादन करते हैं। कृष्ण स्वयं रस के आधारित आश्रय और विषय होकर के भी स्वयं जो है प्रेम रस आस्वादन करते हैं। ये सुंदर जो रासस्थली है, धीरे धीरे एक एक वृक्ष आदि सब अंतर्ध्यान हो गए और देखो अभी तक भी दो एक कदम्ब वृक्ष भी है और सब धीरे धीरे सब सूख गए। किंतु ये और यहाँ पर आप लोग ने दर्शन किया, ये राघव पंडित के गुफा भी कहा जाता है। महाप्रभु के परिकर राघव पंडित, когда мы в деревьях осталось немного, также можно видеть здесь божество Рагава Пандита. Здесь он совершал свой баджан, здесь его пещеры находятся. Народ Шримананда и Шринивас, когда они приходили сюда, Рагава Пандит совершал парикрамам. Вместе с этими тремя преданными они совершали в Раджа-мандала парикраму. Это необыкновенное прецедентное место. Также называется Расастхали, где कृष्ण भक्ति प्रेमा भक्ति उदित होगी। बोलो राधा रानी की बोलो राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपीगण मन में रोबन गए सखी पवन वृंदावन। конец. Надо больше читать. Надо читать больше. Когда они урывками говорят, смысла не понимаешь, не можешь этот пазл собрать. Будем читать книги. Да, давай. С тобой. Давай прочитаем. По беспричинной милости Индумухи Деди мы слушали перевод Харикатхи. परिक्रमा करते करते सर्वप्रथम और दान घाटी दान आदमी Индумухи Деди хорошо गढ़ते ऋण मोचन कुंड хорошо गढ़ते सामने की इंद्र ध्वज वेदी जखाने आगे इंद्र पूजा करते हैं आगे ब्रजवासी सब कार पूजा करते Когда Враджаваси поклонялись Гирирадж Говардхану, когда Враджаваси поклонялись Гирирадж Говардхану, Нанда Баба спросил, почему вы поклоняетесь Гирирадж Говардхану?
Кришна сказал, нужно оставить поклонение Индре и поклоняться Гирирадж Говардхану. Кришна так убедил всех в Раджавасе. देखो कृष्ण निजे स्वयं माँ बाबा ऋण Есть одна арена Мочина Кунда. Арена Мочина, та, которая освобождает от смерти. Кунда освобождает от смерти. Шрада Пакши, вместе с когда мы предлагаем свои подношения предкам, पुत्री यदि जूता के माता पिता के परान तथापि उनार ऋण पूर्ण होते पारबे ना ऋण मोचन कुंड तथापि आमार पूर्वपुरुषेर माता पिता तार माता पिता सबाई के आमादा स्मृति रखते अभी हमारे शरीर उन्हीं даже если мы преподнесем самое лучшее подношение, мы никогда не сможем отдать долг родителям. Арена Мочина Кунда जगतेर पिता कृष्ण जेना भजे बाप पितृद्रोही पातकीर जन्मे जन्मे непонятно. Тот, кто не поклоняется Кришне, тот отправится Если мы не поклоняемся, не служим родителям, мы отправимся в ад, то что уж говорить о Кришне? Тот, кто не поклоняется Кришне, который является изначальным родителем, то жизнь за жизнью будет страдать. Если кто-то не поклоняется Кришне, тот отправится в ад. भगवान कृष्ण भजन जगत पिता कृष्ण भजन करते हुए संसारी माता पिता सेवा कर Если мы поклоняемся Кришне, тогда мы сможем отплатить долг родителям. Естественным образом все будут почтены, поклоняемы только благодаря служению и поклонению Кришне. Кришна сам собственной рукой поднял Гирирадж Говардхан. На левой руке мизинцем он держал Гирирадж Говардхан 7 дней, потому что он хотел покорить гордость Индры. Кришна поднял Гирирадж Говардхан, и когда он предложил Богу Гирирадж Говардхану, все саки, Раджаваси Гопи предложили Богу Гирирадж Говардхану и совершили парикраму. Гирирадж Говардхан Сарва Абхишта Прадата, тот, который исполняет все желания. Сарва Абхишта, все желания. Вот люди иногда сюда приносят кирпичи Гирирадж Говардхану, потому что они хотят большой красивый дом. Но если мы хотим войти в игры Кришны, если мы хотим бхакти, то Гирирадж тоже исполнит эти желания. Ну, у нас должно быть желание достичь чистого бхакти. И Кришна является нашим изначальным отцом Джагат Пита. Он отец всей вселенной. Если кто-то узнает, что он принадлежит к династии очень богатого отца, то все его страдания уходят. Таким же образом мы должны относиться к Кришне. Кришна совершал здесь различные лилы, поднял Гирирадж Говардхан. Кришна, он не только отец, но еще также вечный, возлюбленный каждой души. После смерти родители оставляют потомство своим детям. И таким же образом Господь оставляет нам свое богатство. Если мы верны родителям, то родители отдадут нам очень много богатства. Таким же образом, если мы верны Кришне, Кришна даст нам все.
गोविंद विश्राम, वैष्णव हृदय गोविंद विश्राम। जो भगवान की सभा वैष्णव हृदय থাকে और वो सब धन কোথায় वैष्णव हृदय। और वैष्णव यदि দিতে পারলে তুমি দিলে দিতে পারো। वैष्णव यदि भगवान हृदय মানে ভগবান वैष्णव हृदय और वैष्णव দিলে তোমার আমরা পাবো সবাই। তাই জন্য Господь находится в сердце Вайшнава. এরা আমরা আসছি দান নিবর্তন কুণ্ড, দান ঘাটি, ওখানে কৃষ্ণ গোপীদের দিকে দান নিয়ে যাবে। আমি ট্যাক্স Мы прошли Дана Нивартана Кунду, Дана Гати, то есть место, где Кришна собирал налоги ছোট্ট রাস্তা বলে দান ঘাটি। Гопи. ওখান থেকে যখন Он গোপীরা стал собирателем налогов. ভাউ ঋষি এখানে যজ্ঞ করেছিলেন। Гопи несли различные молочные продукты, чтобы предложить на жертвоприношение, которое было организовано Деваки Васудева для блага Кришны и Баларамы. Гопи несли много различных продуктов на ягию. Многие говорили, что Кришна, Радхарани шла продавать молочные продукты, но она же дочка Вришабхана Махараджа. У них есть все, они богатая семья. Они шли вместе с подругами на ягию нести эти молочные продукты. И Кришна встал посреди дороги. Вы должны платить налог. Никто не может пройти мимо без уплаты налога. Это место называется Дана Гати. Что это за налог? Этот налог према. আর খাওয়া সবাই পেয়েছেন তো? হ্যাঁ চলো সবাই পেয়ে কে পায় নাই বলুন তো? হাত তুলে কে পায় নাই? ও একা পায় নাই দেখো। ও কোথায় ছিল কোথায় কোথায়? পায় নাই তুমি? ছাঁচও পায় নাই? ভালোও পায় নাই? আচ্ছা তো সে জানতে যাবেন সবাই একটা দুটা থাকি বাকি তো পেয়েছে। হ্যাঁ ঠিক আছে। তো ওখানে গোবিন্দ কুণ্ড Следующее место было Говинда Кунда. আমার পূজা বন্ধ করেছে কি ছোড়া রে ব্রিজে কি ছোড়া আছে কি ছেলে? Когда Индра разгневался, что ему перестали поклоняться, как так этот маленький мальчик уговорил Враджаваси перестать поклоняться мне, и вместо этого поклоняться Гирирадж Говардхану, Враджаваси перестали поклоняться Индре, и Индра послал огромную тучу, и весь Врадж погрузился в воду, в дождевую воду. И Кришна тем временем поднял Гирирадж Говардхан, и все местные жители спрятались под этот Гирирадж Говардхан, и ни одна капля воды не проникла под Гирирадж Говардхан. Мы также знаем игру, как Хануман и Паластариши принесли Гирирадж Говардхан сюда. И Индра после этого понял, что Кришна не обычный мальчик, он сам Бхагаван. И он понял, я был обманут. Индра пришел и стал просить прощения. Брамаджи сказал: коровы очень дороги Кришне. Если ты хочешь попросить прощения у Кришны, иди и проси прощения у коров. И он пришел к Сурабке. И он пришел вместе с коровой из Сурабки к Кришне, вот в это место, которое называется Говинда Кунда. И там он совершил Апишеку Кришне. После того, как он совершил Апишеку, он назвал его именем Говинда. Есть киртан на Бенгале, в котором поется, что Индра дал имя Кришне Говинда. И дальше мы прошли Апсара Кунду, Навал Кунду. А это место Надхажи, еще по-другому называется Раса Стхали. Рагава Пандит совершал здесь свой баджан. Жена Рагава Пандита, она, Дамаянди, она готовила прекрасные блюда Шримана Махапрабху и отправляла в Джаганнатхапури.
झाली भरे टोकरी भरे थाला भरे Рагова пандит приносил पानी туда हाटी दिखा के पानी हाटी खुदाए много различных фруктов, много различных угощений. और उन्हीं सब साजिए आचार विचार सब कुछ अनेक दिन थकते पारवे सब भरे Рагова пандит приходил на Чиддахи Махосов, который устраивал Рагунандас Госвами. Здесь Рагова пандит совершал свой баджан. И 3 главных ученика Джива Госвами Паданаротам, Шриниваса Чаманандра совершали здесь парикраму вместе с Рагова пандитом.